Sip. Jadi, tali yang dikasih ini tidak mau disambut oleh orang yang jatuh ini. Ya, jadi sama seperti kita belajar juga. Fasilitasnya udah ada, udah murah, udah bagus, dapat bonusnya banyak. Tapi kalau ya kalian nggak mau tolong diri kalian sendiri, ya udah. Ya, semua toolsnya udah ada saya di sini, toolsnya udah ada di sini. Kalian tinggal naik, gitu. Oke, jadi saya harap semuanya bisa belajar dengan baik. Syukur-syukur besok bisa jadi Lause bantu saya ngajar, ya, atau bisa cuan cien. Cuan cien itu bisa cuan ya, bisa dapat duit dari belajar Mandarin. Oke, setuju ya? Yuk kita mulai. Cieni ya, Cieni baru join. Oke, ya speak Mandarin Speak fluently. Mandarin fluent. Ya, ya Cieni siap ya. Kita mulai yang video kedua ya. Zoom hari ini yang kedua ya. Kita mau yang pertama review nada, review pinyin, pe, pe, me, fe. Yang kemarin kita belajar kan pe, pe, me, fe. Belajar pinyin ya. Jadi hari ini kita akan belajar pinyin baris kedua, yaitu te, te, ne, le. Lalu review plus belajar percakapan sederhana. Yuk, kita review sebentar ya tentang Hanyu Sengtiao. Hanyu Sengtiao itu adalah nada dalam bahasa Mandarin. Ayo, nada satu, masih ingat nggak? Nada datar tinggi ya. Ah, ya. Dia stabil nadanya. Ah, seperti itu. Ada pertanyaan? Yuk kita coba dulu semuanya ya. Coba. Nada satu adalah nada yang datar dan tinggi. Ah, Ah, ah. ah, Iya. ah, Jadi jangan ragu ya. Kok ini kayak nyanyi sih? Emang iya. Emang Mandarin seperti itu. Seperti nyanyi. Memang iya. Ya. Ah, coba. ah, Iya, Han Hao. Sekarang nada dua itu nada yang naik. Ya. Seperti kita panggil orang. Ma, Mbak. Seperti itu ya. Jadi, ah. ah, Yuk. ah, Tuh, tuh. ah, Tuh. ah, Ah. ah, Hmm. Sekarang nada ah, tiga. Ya, bagus. Nada tiga itu nada yang turun ya. Turun. ah, Ah. Rendah dia. A. ah, A. ah, Ya, A. ah, Pak Sastra. Sastra Senseng. Neo Sengin. ah, Gak ada suaranya Pak Sastra. Ada kesulitan Pak Sastra. Pak Sastra. Ya, Ya, jadi ya, oke, sorry. oke, siap ya. Mbak Yuni, Siap. coba ya. A. oke, A. ah, Ya, A. ah, Ya. Lalu nada 4 turun tajam. A. Ya. ah, Ah, A, betul. Seperti kita kejepit main, pintu atau ah, kesenggol orang ah, kita ah, kaget. Ya. ah, 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 Hmm. A. ah, ah, ah. Hmm. ah, Iya. Ya, mengenai nada, ada yang Hmm, mau bertanya dulu sampai sini dulu? saya Langsung pernah dengar ya, Ya, Pak ya, Sastra? saya pernah dengar katanya nada ini nanti bisa otomatis orang bisa mengerti nanti suatu hari kalau kita sudah lancar, apa betul? Betul, betul sekali. Jadi ini saya ajarin dulu yang benar. Nanti ke depannya pasti nanti bisa otomatis. Ya, udah ada sense-nya. Gitu. Jadi jangan Oke. terlalu dipikirin. Yang penting kita tahu nih, nada satu, A. Hmm. Nada dua, A. Tiga, A. Empat, A. Gitu, ya. Contohnya, 老师，我要问你. Ya, 我要问. Wen itu bertanya. Jangan salah kita bilang 我要问你.
Kalau kita wen itu berarti kita mau mencium laosnya. Nah, itu kan jadi salah kalau kayak gitu. Oke? 明白？明白明白，明白。Oke. 我们可以继续吗？可以继续吗？Bisa 可 lanjut？以继续 itu 可 lanjut。以继续，继可以继续，续，Ya，继续。继续续，可以继续，继续。继续，可以继续。对，可以继续. Ya, hari ini 可以 saya 继 akan naikin 续，bahasa Mandarinnya sekitar 20% ya di kelas ya. Gak apa-apa ya. 可以继可以，没关续，系，没关系，没关系，对，很好。可以继续，可以可以继续，可以可以继续。继续，可呀，继续，以继续，对继续，呀，老师会重复的，会反复讲的, akan berulang-ulang. Jadi aku apa ya tadi ya kalau boleh lanjut tuh apa ya bahasa Mandarinnya ya? Tenang aja karena Lause akan ulang-ulang. Pasti nanti bisa. Lalu kita ingat ya dalam bahasa Mandarin selain 4 nada utama, ada juga nada kelima yang sering disebut qingsheng. Ya, ini jarang dibahas sama orang, tapi kita harus tahu, yaitu nada netral atau nada ringan. Qingsheng artinya suara ringan atau nada netral. Nada ini tidak diberi tanda nada di atas pinyin. Cara bacanya pendek, ringan, dan tidak terlalu ditekan. Ya, ingat ya, jadi selain 4 nada tadi, ada yang namanya qingsheng. Ini pengetahuan. Bagus, kalian harus tahu. Pinyin adalah ejaan Mandarin yang berupa abjad. Ya, jadi seperti Ci Francisca mungkin baru hari ini ikut ya. Tapi saya nggak tahu udah lihat video Zoom saya belum tuh kemarin. Kalau udah lihat berarti udah tahu nih pinyin tuh apa sih? Pinyin itu adalah ejaan. Kalau ini kan Hanzi ya, yang tulisan ini Hanzi ya namanya ya. Kalau ini ya, tulisan cara bacanya namanya pinyin. Ya, Ci Francisca, ya, ya bisa 老师，paham ya. Oke, 呀，可以继续 ya. Bisa lanjut? 可以,可以，可可以. 以，Satu baris pertama, yaitu yang kemarin apa ini? Ayo baca sama-sama yuk.呃，Ya. 么，Jadi 么 B, 么么么，betul. B 呃 dibaca 么 pe, 呃 ya. B 呃 dibacanya 呃 pe. 么 么 呃 Kalau P asli, bacanya huruf asli, kita menggunakan udara yang keluar dari mulut kita ya. Sungci 啊，namanya, sungci. He, coba pe, 呵，呵，he, 呵，ya. M biasa ya, 么 me, 么 么 fe, 父 么 呵 fe, 么 tuh. 呵 Pe, 呵 he, 呵 me, 么 fe. 嗯 么 Hmm. Yuk belajar kalimat sederhana. Kemarin kita udah tahu ya, wo itu saya. 我 Wo, ya, wo. Lalu 我 bentuk jamaknya, woman. 我们我们 Hmm. Ni, ya, ni, 你 ni. 你 Bentuk 你们 jamaknya, nimen. 你们 他他 Tuh. 们 Ha, bentuk 他 jamaknya, hamen. Mbak 他 Maya, 们 ini ngerti nggak Mbak? ya C ini kemarin lause ini kan minggu kemarin Oke, 现在我问你. Aku tanya kamu ya, 明白吗? 这个明白吗? 明白吗? Ngerti gak maksudnya? Kalau 明白, kalau ngerti bilangnya 我明白了.我明我白了.我明白了 Ya, 我明白了. 我 Ya, 明白了 itu artinya mengerti ya, 我明白了. 我明白了对，是咱们的题目。杰尼明白了吗？杰尼，我明杰尼明白吗？白老师明白了。Jessica 明白吗？我明白了，老师。很好。Monica
Monica 明白吗？我明白了，老师。嗯，chị Francisca 明白吗？我明白了，老师。很好，OK，我们继续，可以吗？可以。可以。Nah, kemarin kita ada belajar tentang ini, ya, pai ma pi, ya. Kenapa saya ambil pai ma pi? Karena kita udah belajar pe, me, dan pe ini kan, ya. Ini kata agak kasar, tapi nggak apa-apa saya ajarkan supaya kita juga tahu, ya, cara mengungkapkan. Ya, biasanya kalau kata-kata kasar kita lebih gampang hafal ya, ya nggak? Anak kecil juga begitu ya. Jadi masih ingat nggak istilah pai ma pi? Penjilat. Penjilat ya, hai cita mah, hai cita. Ya, masih ingat ya. Apa Mbak Maya Haji. kalau penjilat apa? Pai ma pi, Pai ma Pi. pi, Pi. Pi. pai ma pi, pi. Nada empat ya. Yang nada empat itu kayak au gitu, kayak kena pukul. Pi. pai ma pi, Pai ma pi. Pi. pai ma pi, Ya, nggak apa-apa nanti belajar lagi. Pai ma pi, 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 au. Ya, seperti gitu. Kalau Mbak Maya dipukul kan bukan au, bukan gitu kan, tapi au gitu kan. Jadi pai ma pi, Pi. pai ma pi, pi ya. pai ma pi. Hmm, nggak apa-apa. Ci Francisca, coba penjilat apa? 拍马屁，Wah, 很好. Ibu Indaryani nggak ada ya? Daryani? Ada, Ah? ada, langsung. Oh iya iya. Aduh, ini yang saya cari nih. Ibu, ayo. Pai ma pi penjilat apa? 拍马，拍马屁，很好. Jenny? 拍马屁， Hmm. Monica? 拍马屁，Cianti? Cianti? Ya, Ya, penjilat apa? 拍马屁， Ya, Pak Sastra. Pai ma pi. 很好. Fiona? 拍马屁， Ya, 很好. Jessica? 拍马屁， 很好. Semuanya udah ya? Udah belum? Pak Thomas belum. Pak Thomas? 拍马屁，很好. Nah, sangci itu kemarin ya, kita belajar tentang ni hao, artinya halo. Ya, ni hao, artinya halo. Jadi, nada tiga, kalau bertemu dengan nada tiga, yang di depan tuh harus dibaca menjadi nada dua. Ya, jadi bacanya ni hao. Ya, ni hao. Halo, ni hao. Oke. Ayo, kemarin kita belajar cara menanyakan nama. Bagaimana cara menanyakan nama? Kita bertanya dengan ni jiao shenme mingzi. Ya. 你叫什么 Coba kita 名字？ sama-sama baca ya. 我 Ni 叫 jiao. 你你叫什么名字？ Iya, dipraktekkan ya. 什么名字？Hmm. 名字。你叫什么名字？名 Coba 字。 Pak Sastra bertanya kepada Pak Thomas. Thomas 先生，sorry，你叫什么名字？我叫 Thomas， Nah, Pak Thomas bertanya pada Pak Sastra. 你呢？莎先生，你叫什么名字？ Sudah tahu namanya. Nina kali. Nina? Mungkin Nina gitu. Ya, Boleh. Nina boleh, boleh. 我是 Thomas，我叫 Thomas。 Tapi kalau bilang Pak Sastra, 你叫什么名字 kan sudah tahu namanya. Oh,
Oh Nggak iya, usah. enggak ini kan kita dialog ya, Nah, pura-pura, oke. pura-pura. 我叫 Sastra. Hanhao. Ci Francisca coba bertanya pada Ibu Indaryani. 你叫什么名字？我名字 Ibu Indaryani. 我叫 ya, 我叫 Indaryani. 我叫 Ya, Hanhao. Ibu 我叫 Indaryani bertanya pada Ci Francisca, 你叫什么名字？你叫什么名字？你 Z-nya ada 4. 叫什么名字？你叫什么名字？ Ya, 什么名字? Yuk, Ci Francisca 我 jawab ya. 我叫 Francisca。Iya, begitu cara bertanya nama ya. Monica, coba tanya sama Fiona. 你叫什么名字？你叫什么名字？我叫 Fiona。 Z-nya jangan terlalu dikasih nada ya, karena dia netral ya. 你叫什么名字? Cepet aja, 你叫什么名字? Coba Monica ulang. 你你叫什么名字？很好. Yuk Fiona. 我叫 Fiona。 Ah, Fiona, 你问 Monica. 问, tanya. 请问你叫什么名字？我叫 Monica。 很好. Mbak Maya tanya sama Cianti. 你叫什么名字？你叫你叫什么名字？很好 good 我我叫叫 Cianti 杨 Cianti 我叫杨迪。很好嗯 Cianti tanya balik 你叫什么名字？你叫我什么叫名字？玛雅， Yuk 我 Mbak Maya 叫 jawab 我叫玛雅，我叫 Maya 我叫玛雅。很好 bagus banget oke sekarang Jessica Jessica nanya sama siapa ya Jenny， Jenny ya Jenny belum ya ayo Jenny 姐，你叫什么名字？你叫什么？ Jenny jawab 我叫Jenny Jenny halo Nggak dengar ya, Lause? iya coba ulang Jenny tanya sekarang 你叫什么名字？ 我叫 Jessica。 好 jadi ini dipraktekkan ya kalau yang ada anak ajarin anaknya ya biar kita juga saling mengajar saling pinter ya Balik, jadi Lause. Ajar saya. iya bagus saling mengajar saling mengingatkan jadi minggu depan saya harap pada saat sangke saat kita masuk pelajaran semua udah bisa bilang ni hao ya Yeni ni hao gitu ya udah boleh kita ucapkan nah ini yang tadi ya wo jiao siapa nah ini kita bertanya kepada orang yang kita hormatin ya wo zhenme chenghu nin ya coba kita sama-sama baca coba wo zhenme 我怎么 chenghu nin 称呼您？我怎么称呼您？我怎么称呼您？ 么称呼您？ Iya, betul. Ci Francisca coba. 我怎么称呼您?我怎么称呼您？ Jadi nada 3, ketemu Wo. nada 3. Ini kan bertemu nih dia ya. Jadi yang depan kita baca dengan nada 2. 我怎么称呼您?我怎么称呼您？ 好. Ibu Indaryani. 我怎么称呼您？ 好. Pak Sastra. 我怎么称呼您？很好.
Cianti, 我怎么称呼您？ Cieni, 我怎么称呼你？很好, bagus banget. Fiona, 我怎么称呼您？很好. Jessica, 我怎么称呼您？ wih, ini Jessica pernah belajar Mandarin ya? Belum pernah. Good, 很好. Ini semua bagus deh. Ya, Mbak Maya, 我怎么称呼您？ wih, keren. Ini kayaknya bentar lagi jadi pada lause nih. Monica ada belum? Monica belum ya? Hai Maya, Monica, 我怎么称呼您？很好，很好. Oke, good. 继续ya. Pak Thomas belum kali. Oh, Pak Thomas. 我怎么称呼您？ Oke, jadi ini jangan ragu ya kalau kita ketemu orang Cina, orang Cungko, kita tanya seperti ini good banget ya. Jadi kayaknya Mandarin kita tuh levelnya udah oke ya. Jawabnya wo jiao gitu juga ya. Enggak, Maksud. nanti saya ada tulis deh. Dia akan menjawab, 你可以叫我, 可以tadi kan boleh ya. 可以吗? Aku tanya gitu ya. Oh, oke. 可以叫我, boleh panggil aku. 可以叫, nya gini ya. 可以叫我谢老师 atau Li 先生 atau dia sebutkan namanya 可以叫我李冰 misalnya Li Ping ya kayak gitu dia akan menyebutkan namanya oke lalu kalian yang ditanya ini jawabnya gimana boleh langsung 我叫 ya 明白吗明白。明白 oke 继续ya 明白。 nah ini kita belajar tentang ni hao ma ya apa kabarmu ya. Lalu kita jawab dengan hai hao. Xie xie. Ni ne? Ya. Ini kita hafalin nih. Nanti sebentar abis ini kita lanjut lagi. Jangan pada kabur ya. Puya tau ke. Jangan kabur ya. Kita istirahat sebentar 5 menit ya. Nanti masuk lagi ya. Halo. Oke. 好，老师。Oke, Oke,先喝好水，好，老先喝师。水，喝水 OK，minum 老 air 师。dulu. Oke. 谢谢老 oke, 师。谢谢老哎，师。等一下5分钟ya. 5分钟再上课. 5 menit lagi mulai yuk. Oke lah. 好的，好的。